السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب نے میرے پہلے والے لیکچر کو اچھے سے دیکھا ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی بھی ہوگی اور بہت ساری پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے پہلے والے لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی پریکٹس کیجیے، کیونکہ جو ہمارا پہلا لیسن ہے یہ ہمارے کہ پورے قاعدہ کا بنیاد ہوتا ہے۔ پورے قاعدے کی یعنی بیس یہی ہمارا جو پہلا والا لیسن ہے، اس کا یہ سارے قاعدے کی بیس رہتی ہے۔ اور اگر آپ کی بیس ہی ٹھیک نہیں رہے گی تو آپ کو پھر آگے والے لیسن میں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میری آپ سے سجیشن یہی ہے کہ آپ پہلے والے لیسن کو اچھے سے سمجھے، اس کی پریکٹس کیجیے۔ ہاں، آپ کو اس میں 5 دن بھی لگ سکتے ہیں، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ٹائم دیجیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان لیٹرز کو انہی مخارج کے ساتھ ادا کیا جن مخارج کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو پھر پورے قاعدے میں یعنی کہ کوئی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پورا قاعدہ آپ کو پھر آسان لگنے لگے گا۔ تو آج میں لیسن نمبر 2 آپ کے لیے نہیں یعنی کہ وہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک نیا سا ٹاپک لایا ہے، حروف مستعلیہ۔ اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ تو آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تختی نمبر 1 ہے، مفردات، جس کو میں نے پرسوں بھی پچھلے والے ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہ جو مفردات ہم کہتے ہیں، سنگل لیٹرز کو ہم مفردات کہتے ہیں۔ الف سے لے کے برابر یا تک ٹوٹل 29 لیٹرز ہے، ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ اور ان حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ مستعلیہ مینس یعنی کہ وہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اگرچہ ان پر زیر لگی ہو، زبر لگا ہو، پیش یعنی کہ کوئی بھی حرکت لگی ہو، اعراب کوئی بھی لگا ہوگا، تو ان کو ہم نے ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ وہ حروف مستعلیہ 7 ہے، جن میں سے پہلا خو ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ خو ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے صاد، نمبر 3 پہ ضاد، نمبر 4 ہے طا، پھر ہے ظا، پھر ہے غین، اور اس کے بعد ہے قوف۔ حروف مستعلیہ تو ان کا مجموعہ خص وقتن قد ہے، خص وقتن قد ہے ان کا مجموعہ۔ اس کے بعد دوسرا جو حروف ہے ہمارے سامنے وہ ہے را۔ را کو بھی ہم موٹا پڑھتے ہیں، لیکن را کو ہم تب موٹا پڑھتے ہیں جب را کے اوپر زبر لگی ہو، 2 زبر لگا ہو، 2 پیش لگا ہو، تب ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اگر را کے نیچے زیر ہو، 2 زیر ہے، یا رائے ساکن سے پہلے زیر آئے، 2 زیر آئے، یا یعنی رائے ساکن سے پہلے زیر آئے، تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رائے ساکن سے پہلے زبر آئے، پیش آئے، تو اس کو ہم رائے یعنی کہ تب ہم را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں۔ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اس کو خوب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھو، اگر آپ اس کو سمجھیں گے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو آگے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ حروف مستعلیہ پہلے یعنی کہ میں الف سے لے کے یا تک 29 لیٹرز ہے جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان 29 لیٹرز میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی ان 7 حروفوں کو ہم نے ہر حال میں پر پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے خا، پھر ہے صاد، پھر ہے ضاد، پھر ہے طا، ظا، غین اور قوف، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ خص وقتن قد ہے، ٹھیک ہے۔ را کو بھی ہم موٹا پڑھتے ہیں، لیکن جب را کے اوپر زبر آئے، را کے اوپر 2 زبر آئے، تو را سے پہلے زبر آئے، را سے پہلے پیش آئے، تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ لیکن جب را کے نیچے زیر آئے، 2 زیر آئے، تو را کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گی کہ را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم حروف مستعلیہ جو 7 ہے ان کے مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کو پھر ان کو اچھا کہ سمجھنے کی پھر آپ ان کو اچھے سے سمجھیے گے۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کے لیے لایا ہے، یہ آپ جو حروف مستعلیہ ہے اس کو میں نے
यानी कि डेफिनेशन इसकी मैंने लाई है, मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें। उम्मीद है आपने ये नोट डाउन किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो पास करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इनके मिसालें लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले जो हमारा हुरूफ मुस्तअलिया का पहला लेटर है वो क्या है, खौ। खौ की अगर मैं मिसाल लूँ तो मैं लेता हूँ खबीरुन। खबीरुन, देखो खौ ज़बर खौ, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे खा ज़बर खा तो ये गलत होगा। हमने पढ़ना है खौ ज़बर खौ, खबीरुम खबीरुन, ठीक है। ये है पहली मिसाल। इसके बाद जो हमारा सेकंड लेटर है वो क्या है, सौद। सौद की मिसाल हम सूरतुल अल-फातिहा से लेंगे, जैसे कि सिरातल मुस्तकीम, सी सौद जेर सी, देखो इसके नीचे जेर आ रही है, वरना हम इसको सी भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हुरूफ मुस्तअलिया में से सौद आ रहा है इसलिए हमें इसको मोटा पढ़ना है, सौद जेर सी, सिरातल। अगर हम इसको पढ़ेंगे सौद जेर सी तो ये सीन बन जाएगा फिर सी, और इसका मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी मिसाल सौद की। अब जो हमारा तीसरा लेटर है वो क्या है, और ज़ौद। ज़ौद की मिसाल हम सूरतुल अल-फातिहा से लेंगे, जैसे कि हमारी सूरतुल अल-फातिहा की एंड वाली आयत है वलज़्ज़ालीन, ठीक है, वही हम लेके देखिए वलज़्ज़ालीन, इसको हमने मोटा पढ़ना है, ठीक है। ज़ौद को हमने मोटा पढ़ना है, वो जालिन नहीं पढ़ना है। अगर हम जा पढ़ेंगे तो वो जा बन जाएगा और इसका मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है। वो। और दूसरी बात, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो भी मैं कहा था कि ज़ौद, जब हम ज़ौद को पढ़ेंगे तो तब हम यानी कि ज़ौद की आवाज़ ज नहीं होनी चाहिए। वाद को बिल्कुल हमें यानी कि ऊपर वाले जो जॉ होती है उनके साथ हमारी जो टंग है वो टच करनी चाहिए ताकि ज न हो जाए, ठीक है। वो लीन, ठीक है, ये हो गई। और दूसरी मिसाल इसकी क्या है, अं वैफिन, अं वैफिन, अं वैफिन, वैफिन, ज़ाइफिन नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है वैफिन। ज़ाइफिन पढ़ेगी तो ये जा बनेगा तो मतलब बिगड़ जाएगा। ये हो गई ज़ौद की मिसाल, ठीक है। अब हमारा जो चौथा वाला लेटर है वो है तौ। तौ की मिसाल हम लेंगे तिर तौसिन, तिर तौसिन। देखिए कौ भी इसमें आ गया, जो हमारा मतलब कि एंड वाला सातवां जो लेटर है वो कौफ है। हुरूफ मुस्तअलिया का जो लास्ट वाला लेटर है वो है कौफ, वो भी इसमें आ रहा है। तिर कौफ रोजेर तिर, तौ अलिफ ज़बर तौ, तिर तौ सिन। अब अगर हम इस कौफ को देखेंगे, अगर इस कौफ की जगह हम किर पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा की, जिसको हम उर्दू में की बोलते हैं, तो यहाँ भी मतलब बिगड़ जाएगा। अब अगर हम तौ की जगह ता पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा कीर तासिन, यानी कि हमने तौ की जगह ता पढ़ा तो मतलब बिगड़ जाएगा। ये हो गई तौ की मिसाल। अब हम ज़ौ की मिसाल यहाँ पर लेंगे। ज़ौ की मिसाल में आप हजरात के सामने ये लेना चाहूँ, यंज़ुरून, यंज़ुरून, वो यंज़ुरून। अगर हम यंज़ुरून पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको ज़ा शक्ल देंगे और इसका मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गई ज़ा की मिसाल। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा, ग़ैन। ग़ैन की मिसाल अल-फातिहा से, सूरत अल-फातिहा से लेके, जैसे कि वहाँ पे क्या है, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, गोइन या ज़बर गोई, गैरिल, गैरिल नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है गैरिल मग, गोइन भी आ रहा है यहाँ पे, मीम गोइन, ज़ौद भी आ रहा है, मग़ज़ूबी,
भी, देखिए इसमें तीनों हरूफ आ गए, हरूफ मुस्तअली के जो 3 हरूफ है, गोइन भी आ गया और गोइन भी आ गया और यहाँ पर दूसरा गोइन है और फिर ज़ाद है। 3 हरूफ मुस्तअली के 3 हरूफ आ गए और देखिए इनको कैसे पढ़ना है, गैरिल मग़ज़ूबी, तो ये हो गया, ये हो गई गोइन की मिसाल। अब हम कॉफ की मिसाल लेंगे यहाँ पे। कॉफ की मिसाल देखिए जैसे हम पढ़ते हैं क़ालू, कॉफ अलिफ ज़बर क़ालू, अगर हम पढ़ेंगे कालू तो वो की बन जाएगा, जो उर्दू वाला कीप है वही बन जाएगा, तो मतलब बिगड़ जाएगा, तो ये हमने नहीं पढ़ना है, कॉफ को भी मोटा पढ़ना है। दूसरी जो इसकी मिसाल है वो क्या है, वो है ला उक़सिमु, ला उक़सिमु, देखिए यहाँ पर भी कॉफ आ गया, हुरूफ मुस्तालिया का कॉफ, तो इसको भी हमने मोटा पढ़ा। ला उक़सिमु नहीं पढ़ना है, उक़सिमु यानी कि छोटा वाला काफ हमने नहीं पढ़ना है, इसका भी मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ मिसालें मैंने आप हजरात के सामने पेश की है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं यहाँ पर रॉ की थोड़ी सी मिसालें आप हजरात के सामने लेना चाहूँ ताकि आपको रॉ भी अच्छे से समझ आए। पहले मैं रॉ, अब रॉ पर अगर हम ज़बर लगाएंगे तो वो हो गया, देखिए यहाँ पर मैंने रॉ पर ज़बर लगाई तो ये हो गया रऊफ़ुन, रॉ ज़बर रॉ, रऊफ़ुन, रा ज़बर र नहीं पढ़ना है हमने पढ़ना है रॉ ज़बर रॉ, रऊफ़ुन। अब अगर हम यहाँ पर ज़ेर वाली कोई मिसाल ले, जैसे मैं लूँ फ़िरक़तुन, लेकिन मैं इस मिसाल को नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्ताली में से कॉफ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे ये जो हमारा लेसन आएगा रॉ साकिन का कायदा, वही मैं आपको कहूँ कि ये जो रॉ साकिन है ये यहाँ पर मोटा क्यों पढ़ना है, ठीक है। वरना अगर हम देखा जाए रॉ से पहले ज़ेर है तो इस रॉ को बारीक पढ़ना था, लेकिन रॉ यहाँ पर मोटा, रॉ साकिन यहाँ पर मोटा पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा वो मैं आपको इंशाल्लाह लेसन नंबर जो हमारा रॉ साकिन का लेसन है तो मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा। तो हम कोई और मिसाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी मिसाल लेना चाहूँ तो अगर मैं लूँ जैसे उमिरतु, हमजा पेश उ, मीम रॉ ज़ेर मिर, उमिरतु। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने थोड़ी मिसालें आप हजरात के सामने पेश की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से हुरूफ मुस्ताले भी समझ आया होगा, रॉ साकिन का भी, यानी कि रॉ, यानी कि जो हमारा रॉ है हुरूफ यानी कि लेटर रॉ है वो भी आपको समझ आएगा। जब उस पर ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश लगे तो उसको हमने कब बारीक पढ़ना है, कब पुर पढ़ना है, वो भी आपने अच्छे से समझा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हुरूफ मुस्तालिया का टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आखिर में मेरी यही आपसे गुजारिश रहती है, जैसे कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे कि मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आप खुद को भी आप इसको सीखने की कोशिश करें और मेरे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाए। और बाकी आप दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।